ओके स्टूडेंट गुड इवनिंग। तो आज भी स्टार्ट करवा 10 जून एमसीक्यू। तो ये जो सेशन तुम कालठू स्टार्ट कर मुख्य उद्देश्य रोचे अपकमिंग प्री एग्जाम पर डे बेसिस रे आमे 10टा पाखापाखि सिलेक्टेड एमसीक्यू डिस्कशन करवा मल्टीफुल टॉपिक जमती कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी रैंडमली मिसिकी थिबो से टॉपिक को ने डिस्कशन करवा आ द्वारा कौन बेनिफिट हो पारिबो ना एवरीडे बेसिस रे तुमे गोटे माने सिक्वेन्स वाइज एमसीक्यू पैटर्न सहित जीव आर बहुत सारा बेनिफिट पाइपर ता सहित वीकली आम 2 डेज रखा जोटी तुमको फुल लेंथ टेस्ट देवाक पड़ो एपटे थ्योरी पढ़ा थ्योरी सहित साइड जब आम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करुचे जो क्वेश्चन आंसर तुम पीवाई क्यू प्लस एमसीक्यू दुटा मिसिक रही पीवाई क्यू प्लस एमसीक्यू आ द्वारा कौन हम ना तुम जापर जो कौ टाइप क्वेश्चन आसूसी आउ कौ टाइप क्वेश्चन आगू आसवर संभावना अच्छे और समस्त क्वेश्चन आम जो डिस्कसन करवा सब एक ओपीएससी पैटर्न तो ये जो क्लास आम नौचे मुझे तुमको आप्लिकेशन अपलोड करदेवी जो मैंने बैच अच्छ ओके धरक जो प्रैक्टिस सेट रे अच्छी जोटा कि जीएस 1 जीएस 2 कि प्री प्लस मेन अच्छे तुम देखिपर आदित्य एकेडमी आप्लिकेशन डाउनलोड कर कंटेंट को जीव कंटेंट रे देखा गोटे प्रैक्टिस सेट अच्छी प्रैक्टिस सेट को ओपन कर लिखाई एवरीडे एमसीक्यू एवरीडे बेसिस एमसीक्यू जो तो 9 तारीख जो क्लास होता है वीडियो मु अपलोड कर दीची बट ता पीडीएफ टा अपलोड ହେଇନି କିନ୍ତୁ ଆଜିର जो क्लास हम तार ऑलरेडी पीडीएफ मु अपलोड कर देछि ता सहित आज जो वीडियो हम से वीडियोटा मते तबे सेठी पाइछ ओके तो समस्त रेडी अछ क्लास को स्टार्ट करिवो हाँ मुझे ये गोटे जिन आउ गोटे कहना चाहूँगी ये क्लास टाइमिंग टा सब रही 8:30 जदि कौन कारण 8:30 इवनिंग क्लास न हो पाला सेटा राति 10:30 हम किंतु मु ट्राए करी तुमको एवरीडे बेसिस किसी ना किसी एमसीक्यू डिस्कशन करने इनकेस जदि कौन कारण डे रे एमसीक्यू लाइव क्लास दे होनी मु ग्रुप रे मेसेज करनेबी किंतु टार्गेट रखिबा 7 दिन जाक सप्ताह करने जदि बा न हो पाउछि 6 दिन भलिया टार्गेट नेकी जिबा तो आज आम सिलेबस तुमको डिस्कशन ये शेयर कर क्वेश्चन टा अच्छा क्वेश्चन पेपर समस्त शो है आज समस्त क्वेश्चन पेपर शो है समस्त क्वेश्चन पेपर बर्तमान शो होइछि ओके क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दियो देख मु तुमको बोथ लैंग्वेज दूसरी ओडिया भी दूसरी इंग्लीश भी दूसरी एपाई गोटे पिला आक्वेंटेड हम एग्जाम कारण आम एग्जाम बाय लैंग्वेज को लेकर क्वेश्चन आसे इंग्लीश भी थाए ओडिया भी थाए कारण गोटे पिला इंग्लीश जब न बुझी पार्टी ओडिया को फॉलो कर जाइए कि खाली इंग्लीश हेल्ले कौन जो एग्जाम हॉल बस से जिन तुम रिसीव कर तुमको प्रोब्लेम हो पाए ओके चलो क्वेश्चन नंबर 1 आंसर अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रे अरेंज करने को कही जेमती कि तुम जालियन बाग हत्याकांड हो कि तुमकर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हो चंपारण सत्याग्रह हो तापर सेटा कौन ऑप्शन कौन आसुची फास्ट आंक भितर प्रथम किए आसो आंक भितर प्रथम किए आसो फास्ट किए आसो 3 आसो 3 हूँ चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह केवे होता पिले चंपारण सत्याग्रह केवे होता 1917 मसीह ओके तापर आसला किए से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक तापर कौन आसला अहमदाबाद मिल स्ट्राइक अच्छा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक केवे होता 1918 होता 1918 होता तापर आसला जालियन बाग हाँ এটা কেবে ଥିଲା 1919 ହେଇଥିଲା ଓକେ ତ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ଆନ୍ସର କଣ ଆସୁଛି ଏ ଆସୁଛି ଡିଟୋ ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ହିଁ ତମମାନଙ୍କର ଆସୁଛି ଏକ୍ସାମ ରେ ଓପିଏସସି ରେ पर्टिकुलर ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ରେ ହିଁ क्वेश्चन ଆସୁଛି ଚାଲ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन को ଯିବା क्वेश्चन नंबर 2 नंबर आंसर कौन आसला मोन्टेगु ओके चेम्सफोर्ड ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କାହା ସହିତ ସେ ଜଡିତ ମଣ୍ଟେଗୁ ଯୋଉ ରିଫର୍ମ ଆସିଥିଲା ବା ସେ କାହା ସହିତ ଜଡିତ ସୋସିଆଲ ରିଫର୍ମ ସହିତ ନା ଏଜୁକେଶନାଲ ରିଫର୍ମ ସହିତ ନା ତୁମମାନଙ୍କର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିଫର୍ମ ସହିତ ଆଚ୍ଛା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ
ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂସ୍କାର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କଣ ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିଫର୍ମ। ଆଚ୍ଛା, ମନେ ଅଛି କିଛି ଏନି ଆଇଡିଆ ଏବାଉଟ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେସଫୋର୍ଡଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏନି ଆଇଡିଆ? କାରଣ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଥିଲି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୁପରେ। ଆଚ୍ଛା, ତ କେଉଁ ଆକ୍ଟକୁ ଆମେ ମଣ୍ଟେଗୁ ଆକ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛେ? କେଉଁ ଆକ୍ଟକୁ ଯୋଉଟା କି ପଢେଇଥିଲି? ଏନି ୱାନ୍ ଆନ୍ସର? थैंक यू। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को आम कौन कौचे ना मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड बोली आम कौचे। ओके, जो एक्ट अंडर रे आम पढ़ी विभिन्न रूल एंड रेगुलेशन आसला जमती कि बाइकैमरलिज्म विषय में डिस्कशन करते जे ए विषय आलोचना करते। तो यहाँ कौन आसला कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म को लेके आसला। ओके, आउ हाँ चलो तापर जे 2 नंबर क्वेश्चन को हाँ तुम मार्क करथिबो गोटे दिन हम जो जहाँ भी डिस्कशन करछे केते स्कोर की कहउछ केते स्कोर की कहउछ। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। 3 नंबर आंसर कोन आसुची? कन्सिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर एमान भितर को फ्रीडम फाइटर विथ रेफरेंस टू गदर पार्टी जे गदर पार्टी संपर्क रे निम्नलिखित स्वाधीनता संग्राम मान को विचार करंतु बा एमान भितर किए से हाँ अछंती। अच्छा देख मु ए गोटे आंसर टा मु तुम मान ऊपर छाड़ुची कारण मु ए आंसर टा तुम मान देविनी तुम्हें निजे करो कारण आपको ऑलरेडी मु तुमको पढ़े सारी किसी पिला आंसर ए आसुची किसी पिला आंसर बी आसुची किसी पिला आंसर सी आसुची। तो आर आंसर मु कौन से उपाय तुमको बर्तमान देवाक चाहूनी तुम्हें एटा को निजे ही डिसाइड करिवो आंसर कौन हम जो मैंने आपको एबे स्क्रीनशॉट दे जाओ तो मु ऑलरेडी पीडीएफ तो अपलोड करिचे तुम्हें एटा को आंसर दबो कहीं ना तुम्हें बार बार पढ़े कहवा सत्वे मध्य तुम एटा को भूल करछ। ओके चलो जे नेक्स्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4 नंबर अगस्ट डिक्लेरेशन। अगस्ट डिक्लेरेशन देख एठी गोटे जिनिस मु तुमको कहना चाहूँ एटा पूर्व वर्ष क्वेश्चन कहार ना ओपीएससी रो एटा होची ओपीएससी रो पूर्व वर्ष क्वेश्चन ओपीएससी रो टिके मॉडिफाई करिछि मु क्वेश्चन रे किंतु ओपीएससी रो पूर्व वर्ष क्वेश्चन तो देख आंसर को तापर मु कहबा आंसर कौन ए आंसर टा को तापर मु आंसर कहबी। इति आंसर तुम मानकर हबो कोन ना ए हबो आंसर। देखो मु खाली एति खाली तुम मानक कहूछे जे गोटे अछि अगस्त डिक्लेरेशन आ गोटे अछि अगस्त ऑफर आ गोटे अछि अगस्त ऑफर। तो इथिर कंफ्यूजन हबो तो तुम न अगस्त डिक्लेरेशन होछि केबे ना 1917 मसिया होछि अगस्त डिक्लेरेशन। यह भारत पाई राज्य सचिव जहाँ आम कहे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया एडविन सामुएल मॉन्टेगू जे कि द्वारा दिया जायथिबा एक विवृत्ति थिला। ताले ए जो अगस्त डिक्लेरेशन था केबे दिया थिला मन रखियो 1917 मसिया कहा द्वारा ना एडविन सामुएल मॉन्टेगू एटा गोटे कौन थिला ना स्टेटमेंट थिला। एटा संपूर्ण रूपे ठीक अछि तो एटा खाली मन रखियो 1917 आ एटा कहार स्टेटमेंट थिला एटा थिला तुमरो एडविन सामुएल को स्टेटमेंट थिला। ये केवल गोटे मात्र ठीक अछि सेकंड पॉइंट एटी भूल आसुछि कोन आसुछि सेकंड पॉइंट यह द्वारा भारतीय नेता मानक सहित ब्रिटिश सरकार एवं दायित्वपूर्ण सरकार आड़ को अग्रसर हेबार थिला। एटा संपूर्ण रूपे भूल आसुछि केवल एथिकल मन रख ये एटा स्टेटमेंट कहार थिला एडविन सामुएल मोंटेगुंगर एटा स्टेटमेंट थिला 1917 मसिया रे एटा अगस्त डिक्लेरेशन। ओके अच्छा अगस्त ऑफर गोटे अच्छी जोटा कि तुमको पढ़ेनी आगू पढ़ेबी आज रे अगस्त ऑफर केते अगस्त ऑफर गोटे अच्छी अगस्त ऑफर केबे 1940 1940 थैंक यू कंफ्यूजन हबन जे अगस्त ऑफर और डिक्लेरेशन मतलब की बोली। चलो एबे किछि क्वेश्चन मध्ये हम डिस्कशन करिबा जोटा कि तुमको कहिछि बिले मु केवल पी माने एमसीक्यू डिस्कशन करिबिनी ता सहित पीवाईक्यू मध्ये रखिबी आदर कोन हबो ना नुवा पैटर्न सहित
ପୁରୁଣା ଦେଇଥିବା क्वेश्चन को तुम कंपैरिजन करि परिबो को टाइप रे क्वेश्चन आसुची। देखो मु काहे कि ओडिया तुमन को दउथली देखो गोटे साइड रे ओडिया दउची गोटे साइड रे इंग्लिश दउची एथि पई ओपीएससी एई पैटर्न अछि ना तो तुमको सहज हो ओडिया इंग्लिश को मैच कर पढ़िया पाई। अच्छा क्वेश्चन देखिए महात्मा गांधी विजिट ओडिशा हाउ मेनी टाइम्स माने आंको जो इयर सब देछि को इयर रे महात्मा गांधी ओडिशा को विजिट करथिले केउ इयर रे ओडिशा को विजिट करथिले 1921 देन आउ कार आंसर ଆଉ ଘର ଆସୁଛି ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିଲେ ଆଜି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ତମକୁ ରଖୁଛି ଯେ ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର ଅଫ ଟାଇମ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭିଜିଟ୍ ଓଡ଼ିଶା ମନେ ରଖ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଟୋଟାଲି 8 ଥର ଆସିଥିଲେ କେତେଥର ଆସିଥିଲେ 8 ଥର ଆସିଥିଲେ ମସିହା ଲେଖିନିଅ 1921 ମସିହା 1925 ମସିହା 1927 ମସିହା 1928 ମସିହା 1934 ମସିହା ଓକେ ତାପରେ ଆସିଲା 1934 ମସିହାରେ ଦୁଇଥର ଇଣ୍ଟୁ ଦୁଇ ବୋଲେ ଦୁଇ ଲେଖି ଦଉଛେ ତାପରେ ଆସିଲା 1938 ମସିହା 1946 ମସିହା ତାହେଲେ 1 2 3 4 5 6 7 8 ଥର ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେତେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି 8 ଥର ଆସିଛନ୍ତି ତ 1921 ଏଥିରେ ଆନ୍ସର ହବ 1925 ହବ 1927 ମଧ୍ୟ ହବ ତାହେଲେ 1930 ମସିହାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର କଣ ଆସିବ ଓନ୍ଲି 3 ତାହେଲେ କେତେଥର ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଓନ୍ଲି 3 କିନ୍ତୁ ରିଅଲିଟି ମାନେ ଏଇ ଆନ୍ସର ଅନୁଯାୟୀ ଓନ୍ଲି 3 କିନ୍ତୁ ରିଅଲିଟି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାକୁ କେତେଥର ଆସିଛନ୍ତି ନା 8 ଥର ଆସିଛନ୍ତି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ 1921 ମସିହାରେ ଚାଲେ ତ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗଲା ଏବେ ଯିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଓପିଏସସି ର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଓପିଏସସି ର ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ এটা 6 নম্বর কিন্তু এটা 59 লেখা হয়েছে কারণ ওপিএসসি র এটা 59 নম্বর কোশ্চেনটা ଥିଲା ওকে চলো তো এটি কাହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ନା ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ କୁହାଉଛି ଦେଖ ତୁମେ ମାନେ ଆଗ ଆନ୍ସର ତାପରେ ମୁଁ କହିବି ଇଟ୍ ଇଜ ଆନ୍ ଏ ହେବ ଆନ୍ସର 6 ନମ୍ବର ଦେଖାଯାଉ এটা এটা ওপিএসসি ର এটা ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ଏଠି ଏ ରେ ଅଛି ଅପସନ ନମ୍ବର 2 3 ଡି ରେ ବି ଅଛି ଅପସନ ନମ୍ବର 2 3 ଓକେ 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 ତ ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଗ୍ରେସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା যে ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ইট ইজ এ লিগাল বডি ইয়েস অর নো ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ইজ এ লিগাল বডি মনে রাখিব ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া গোটে লিগাল বডি নুহে কাহিଁକି ନା ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ବଡି କାହିଁକି ନା ଏହା ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ମେନସନ ଅଛି ଏହା ଏଠି କିଏ ଟିକ୍ ମାଇଲା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଜି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଏମିତି ବ୍ଲକ୍ କରିବି ଆଉ କେବେ ଜଏନ୍ କରିବି ଦେନ୍ ଆସିଲା କିସ ନା 1 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ହେଲା 1 ନମ୍ବର ଭୁଲ ହେଲା ମାନେ ଆମେ ବି କୁ କ୍ୟାନସେଲ କରିବା 1 ନମ୍ବର ଭୁଲ ମାନେ ବି ହେଲା କ୍ୟାନସେଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଏଠି 2 ନମ୍ବର ଦେଉଛି କଣ ନା ପାର୍ଟ ଏକ୍ସ ଭି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡିଲ୍ସ ୱିଥ ଇଲେକ୍ସନ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନ ବିଷୟରେ ଡିଲ୍ କରୁଛେ ପାର୍ଟ ଏକ୍ସ ଭି ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି କୋड ଠିକ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି তো 3 নম্বর পয়েন্টটা মধ্যে ঠিক আছে যে ইলেকশন কমিশন ওয়াজ এস্টাবলিশ অন জানুয়ারি 5 1950 তো ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 25 କୁ ଭୋଟର ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରିନଥାଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 25 କୁ ଭୋଟର ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରିନଥାଉ ହେଲେ 2 ଠିକ ଅଛି 3 ଠିକ ଅଛି ତ 4 ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଯିବାକୁ ପଡିଲାନି କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ 2 ଆଉ 3 ଠିକ ଅଛି ଆଇଦର ଏ ଠିକ ହବ କିମ୍ବା ଡି ହବ କାହିଁକି ନା ଦି ଜଣଙ୍କର ଅପସନ ଏଠି ସମାନ ଅଛି ଦି ଜଣଙ୍କର ଅପସନ ଏଠି ସମାନ ଅଛି ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ସମସ୍ତେ क्वेश्चन नंबर 6 नंबर अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 7 नंबर बा नेक्स्ट क्वेश्चन जे ह्विच ऑफ द ग्राम स्तर रे नुआ पंचायत गुड़िकर सृष्टि ପାଇଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ କମିଶନ ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ ବା ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉ କେଉଁ କମିଶନ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଇନ ଦ ଭିଲେଜ ଲେବୁଲ ରେ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ସେ ଏଲ ଏମ ସିମ୍ହା କମିଟି ଏସ୍ ଭି ହଁ
अच्छा थैंक यू। इटी कौन आंसर आंसर अशोक मेहता कमिटी। तो आम पढ़ी जन अच्छी गोटे थिला 2 टायर सिस्टम, गोटे थिला 3 टायर सिस्टम। मोर क्वेश्चन होची स्टूडेंट 2 टायर सिस्टम किए देथिले? 2 टायर सिस्टम देथिले किए से? 2 टायर सिस्टम देथिले किए से? 2 टायर सिस्टम अशोक मेहता। अच्छा 3 टायर सिस्टम किए देथिले बिले? 3 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम कॉन्सेप्ट किए देथिले बलवंत लाचे मेहता कमिटी देखिए। थैंक यू। तो ये था माने 7 नंबर क्वेश्चन। तापर ଯିବା क्वेश्चन नंबर 8 नंबर को ଯିବା। 8 नंबर हमको कौन पूछे देखो। क्वेश्चन नंबर 8, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा विषय हमको से कहूची ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विषय कहूची। देन आंसर को सही आंसर देखो कार आंसर आसुची क्वेश्चन नंबर 8 डी आंसर निगम ज्योति आगे आंसर। देन आउ घर आसुची आंसर देखो আমি স্যার কହୁଛନ୍ତି ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ କହୁଛି ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପାର୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଜୁଡିସିଆରୀ। ମନେ ରଖ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁଡିସିଆରୀ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ କି କେବେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆଟା ସେପାରେଟ। କାରଣ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିବ ସେ ତା ମୁତାବକ ମାନେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲକୁ ଆପଣ ମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବ। अच्छा तो ये हूँ हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल हूँ किस हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट डिसाइड करिवो बा जे रूलिंग पार्टी डिसाइड करिवो बा तार किए से हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफिसर किए हो नो डाउट प्रेसिडेंट तक अपॉइंटमेंट करिवे। ओके तो एटा ये गोटे जुडिशियल पार्ट नो ताले ए के कैंसिल। ए के कैंसिल माने ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कैंसिल। देखो एटा होची ट्रिक जेतो कोनोसी कैंसिल करूछ ताकू नै कि आका ऑप्शन को मध्ये कैंसिल करनो। তারপরে সে কହୁଛି আটর্নি জেনারেল অফ ইন্ডিয়া ইজ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅନ୍ ଦ ଆଡଭାଇସ୍ ଅଫ୍ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଧାନ ହଉଛି ନ୍ୟାୟାଧୀଶଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଏ। ତ ଏଥିରେ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଭୂମିକା ହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଅଲରେଡି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଛି ଆଟର୍ନି ଜେନେରାଲଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଯଦି ମାନେ ମାନେ ଏଇଟା କେବଳ କାହାର ଭୂମିକା କହୁଛି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଭୂମିକା କହୁଛି। ତ 2 ନମ୍ବର ଭୁଲ। যেহেতু 2 নম্বর ভুল আসলা অপশন নম্বর বি भी ভুল ইনडाইরেক্টলি। তাহলে ডাইরেক্ট এটি আনসার কোন বাহাইলি না 3 ଆଉ 4 হচ্ছে ঠিক। 3 ଆଉ 4 হচ্ছে ঠিক। মোর এইটি কোশ্চিন হচ্ছে ইন দ সেন্ট্রাল লেভেল রে যেমতি আটর্নি জেনারেল থানতে তো স্টেট লেভেল রে কিଏ থানতে? সেন্ট্রাল লেভেল রে যেমতি আটর্নি জেনারেল থানতে স্টেট লেভেল রে কিଏ থানতে? আডভোকেট জেনারেল। আডভোকেট জেনারেল ওকে। ଯିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହଉଛି क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन को भलसे पढ़। से कହୁଛି ଯେ ସୁପ୍ରିମେସି ଅଫ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ସସ୍ପେନସନ ଅଫ ସରି ସୁପ୍ରିମେସି ସସ୍ପେନସନ ଅଫ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ଡ୍ୟୁରିଂ ଇମର୍ଜେନ୍ସି କେଉଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ମୌଳିକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ନିଲମ୍ବନ ମାନେ କରାଯାଇପାରିବ। ଆକୁ ଯଦି ଏଇଟା କୋଉଠି ମାନେ ଆମେ ବରଡ କରୁଛେ ଆକୁ ଏ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ଆମେ କେଉଁଠି ବରଡ କରୁଛେ ସସ୍ପେନ୍ସନ ଅଫ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟଟା ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଜର୍ମାନ। ଅପସନ ହଉଛି ବି। ଅପସନ ହଉଛି ବି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ କୋଉଠି ଆଣିଛେ କହିଲେ? ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଆମେ କାହାଠୁ ଆଣିଛେ? ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ यूएस। अच्छा फंडामेंटल राइट कोड आने फंडामेंटल राइट फंडामेंटल राइट कोड आने यूएस। फंडामेंटल राइट यूएस ओके। गांव से फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी कोड आने यूएसएसआर। किसे ना यूएसएसआर। अच्छा ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड एंड कॉमर्स कोड आने ऑस्ट्रेलिया। थैंक यू। अच्छा लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल कोड आने लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल। लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल कोड आने ऑस्ट्रेलिया आने लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल। थैंक यू। ଯିବା ଏବେ क्वेश्चन नंबर 10 नंबर बा लास्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 बा लास्ट नंबर क्वेश्चन को कहा विषय देछि ना राइट टू एजुकेशन विषय देछि। राइट टू एजुकेशन विषय देछि।
Anyone answer? ଦେଖ ଏଥିରେ ଜଷ୍ଟ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ପଳେଇବ କୋଉଠି ଜାଣିଛ ନା ଏଇଠି। ତ ମନେ ରଖ ଆର୍ଟିକଲ 21A ରେ ଆମେ ଯୋଉ ରାଇଟ ଟୁ ଏଜୁକେସନ କୁ ଆଡ କରିଛେ, नो डाउट 86th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ କେତେ? ଆକ୍ଟ କେତେ ଥିଲେ? ଆକ୍ଟ କେତେ ଥିଲା? ଆକ୍ଟ କେତେ ଥିଲା? 2002 ଥିଲା ଆକ୍ଟ। ତାହେଲେ ଚାରି ଭୁଲ। ତାହେଲେ ଚାରି ଭୁଲ। ଚାରି ଭୁଲ ମାନେ ଡି ଭୁଲ ସି ଭୁଲ। ଚାରି ଭୁଲ ମାନେ ଡି ଭୁଲ ସି ଭୁଲ। ଓକେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଯେ ରାଇଟ୍ ଟୁ ଏଜୁକେସନ କେମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଫୋର୍ସ ଅନ୍ November 14, 2009। ତା ତ 2009ରେ କେମ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଦ ଫୋର୍ସ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା। ୟେସ୍ ଅର୍ नो? 2009 ମସିହାରେ ଏଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଥିଲା। नो। ଯଦି नो ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ? ତାହେଲେ ହେଇଥିଲା କେବେ? ଯଦି नो ତାହେଲେ ହେଇଥିଲା କେବେ? କେବେ ହେଇଥିଲା? ଏନିୱାନ୍ ଆନ୍ସର? 2000 2010 ମସିହା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। 2010 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଓକେ। 2010 ମସିହା। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଆସିଲା? 3 ନମ୍ବରଟା ବି ଭୁଲ ଆସିଲା। ଯେହେତୁ 3 ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ହେଲା ତାହେଲେ ଅପସନ ଏ ହଉଛି କ୍ୟାନ୍ସେଲ। ତାହେଲେ ଏଠି ମୁଁ କଣ ପାଇଲି ଆନ୍ସର? ନା ଆନ୍ସର ଏଠି ବି ପାଇଲି। ତାହେଲେ ମନେ ରଖିଲେ ଯେ ଏକ୍ସାମରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଯୋଉଟା ତମମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଢେଇଲି ଆର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଷ୍ଟକୁ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି। ତ ତମକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ତ ଆଉ ତାର ପିଡିଏଫ ଟା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡି ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଓକେ ସାର୍। ପିଡିଏଫ ଟା ଅଲରେଡି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟାଚରେ ଜଏନ କରିଛ। ଆଚ୍ଛା କାହାର କେତେ ସ୍କୋର ହେଲା? କାହାର କେତେ ସ୍କୋର ହେଲା? ସ୍ପିଡ ଆନ୍ସର ଦେ କେତେଟା ଠିକ ହେଲା? 7ଟା ଠିକ ହେଲା, 5ଟା ଠିକ ହେଲା। ଓକେ। ତ ଅଲରେଡି ଯୋଉ ରାପିଡ ଫାୟାର ବି ଅଛି ଯୋଉମାନେ ଜଏନ କରିଛ ତ ସେଠି ତମକୁ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଫ୍ରି ପ୍ଲସ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ବି ଜଏନ କରିଛ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତମାନଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯିବ। ମନେ ରଖିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅପକମିଂ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ସାମ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା କି ଅକ୍ଟୋବର ହବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଏଇ ଯୋଉ ପର ଡେ ତୁମମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ସବୁଠାରୁ ବେଷ୍ଟ ହବ। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କହିଦଉଛି ୱିକଲି ତ 2 days ଫୁଲ ଲେନ୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଜି ହେଲା 10 ତାରିଖ, 12 ତାରିଖ ଦିନ ଫୁଲ ଲେନ୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଓକେ। ଜିଏସ୍ ପେପର 1 ର 12 ତାରିଖ ଦିନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।